Buenas gente, ¿cómo están? Aquí en un nuevo capítulo de The Witcher 3 Wild Hunt Next Gen Edition. Hoy estamos con el capítulo número 82. En el capítulo anterior completamos todas las misiones de contratos de brujo y ahora empezaremos a hacer las misiones secundarias. Ya deberían saber cómo es esto, algunas misiones están interesantes, otras no tanto, pero bueno. Vamos a intentar hacerlas todas las que podamos. Porque hay algunas misiones que simplemente no se pueden hacer por cómo es que he estado jugando yo la historia principal. Así que, por ese lado, esa misión pues sí no la vamos a perder. Pero ni modo. Realmente no tengo mucho más que añadir, así que vamos a ir comenzando. Ok. Primeramente vamos a hacer la misión de Maestros Armeros. Sí, ya me decidí qué misiones vamos a hacer. Vamos a hacer primeramente esta. Misiones de Maestros Armeros. Y luego Apuestas Altas. No sé si me dará tiempo. Puta madre. No sé qué tanto más de tiempo me irá a dar, así que... por ese lado... Uy, no, por aquí no es. Por acá. Yo hubiera preferido otra cosa. Toma. Must be that legendary forge. Need to look around for tools. Herramientas de herrera de gran calidad. Tools, but ornamented. Gotta be the ones Joanna mentioned. Maestros Armeros. Lleva las herramientas a Fergus. Las cabritas. Muy bien, let's go. Y si alguien se pregunta por qué quiero hacer esas misiones en particular, es que básicamente me consta que las dos son un poquito más largas. Y pues si puedo irmelas quitando de en medio, pues de una vez las hacemos. Y aquí estamos. Vamos a ver, a completar la misión. Uy, un poquito de lag. Guardamos partida. Tengo tus herramientas. How can I help you? Interesting lilt in your voice. You originally from Skellige? Ardskellig. Spent my whole childhood in Holmstein. Why'd you leave? Always had a liking for the smithy. I'd sit there all day taking things in. The heat of the furnace, the smell of the hot steel, the pounding hammers. At 17 winters, my dad told me he could teach me no more. Sent me out there into the world, bid me to hone my craft. A few years on, I had my master crafting papers. Then the war broke out and I landed here. What are you selling? What's good? Up for a few rounds of Gwynt? Bueno, no era mi intención jugar una partida de Gwynt, pero bueno, no es que me voy a quejar. Ya sabéis cómo es esto, hacemos una pausa y regresamos en un momento. Muy bien, ya estamos aquí. Victoria. Fergus Grime. How may I assist you? Yearning to play a few rounds of Gwynt. That ought to set me straight. Qué raro tú. No jugué con ninguno de los dos. Con Jorma no me sorprende tanto, pero con Fergus no jugué. Bueno, pues aparentemente no. En cualquier caso, ya sabéis, otra pausa más.
Muy bien. Joder, Oh, it's drizzling. todavía es temprano en la mañana y todavía no se me despierta del todo la voz. En cualquier caso, aquí vamos otra vez. How may I assist you? Tengo tus herramientas. Went to Undvik a while ago. Found these. Well, goose kick me. These look like the real thing. Because they are. Look at the markings. Authentic. How did you get them? Wasn't easy, so I'm hoping for a good price on that armor of mine. Harman ep Grönikan, Lieutenant General of the 2nd Mounted Army. Welcome to our humble establishment. A true honor to host one of such renown. I've heard the General's a connoisseur and collector of armor. This is true, and they call you a master of the craft. All too kind, sir, truly. I need a suit of armor, heavy, able to withstand piercing projectiles. Piercing projectiles? Oh, bolts, you mean? That ain't easy. Needs a special alloy, tempering. The new tools. We can do it. Stoke the fire, I'll ready the rest. Bold, your worker. You allow her much. You know how it is, General. Good help's hard to come by. We should go outside. There's business to discuss. It's always the same. I've had enough. Enough? They treat me like I'm nobody. The menial labour. Truth is, the Nilfgaardian, the one Fergus is kissing up to, I'll have to craft his armour. Yours too, for that matter. So what's Fergus do? Horseshoes, nails, not much else he can do, seeing as he cocks up simple bungs. But in the end, they call him Master. No one'd ever think I could be a skilled armourer, a human and a woman to boot. A dwarven blacksmith, oh, that's another story. If that's the case, stand your ground. Don't let him treat you like this. I won't. Not anymore. He can craft the Nilfgaardian's armour himself. I'll make another suit, and we'll see which one's better. I need but one thing I can't get on my own. Would you help me? Depends what it is. To finish the armour, I'll need to harden it, quench it in a bath. Oil's what we usually use, but I want to use acid. Kikimoors and archgriffins spit acid. Archgriffins? Draconic griffins, you mean? Baron's men came by a few days back, said they'd seen one north of Crow's Perch. It had killed some folk out there. Bound to be a notice posted for the griffin anyway. Could kill two beasts with one stone. Fine, I'll see what I can do. Bring me the acid and I'll prove I'm better than Fergus. And I'll craft armour for you, lots of it. The kind no other armourer can. Oh, it's drizzling. Ok. Consigue el ácido de glándulas en archigrifo. A ver. Está justo aquí, al lado de Villabresa. A ver. Vámonos. Salinilla. Vale, op. Uy, creí que lo había matado. A ver, tengo que buscar algo aquí. ¿De verdad quieres hacer esto, compadre?
No muy listo, eso desde luego. A ver, a ver, a ver. No veo una mierda aquí, ¿eh? Supone que tengo que buscarlo. Porque yo te aseguro que yo no oigo nada. Ah. No mames, esto no estaba aquí. A hand, that's it. Large griffins had a veritable feast. Belly ripped open, mangled wounds, claws at work. ¿Qué no vinimos por aquí una vez ya? Y matamos a un grifo también. En cualquier caso. Baja, hijo mío. Hijo puta, no me quites mi queen. ¿A dónde? Muerto. Glándula de ácido. Trofeo. ¿Será que sí había un contrato? El grifo de las tierras altas. Consulta el tablón de anuncios de Percha del Cuervo. Ah, pues sí había. Chingada madre. Bueno, pues tendremos que venir a entregar la misión entonces, nada más. A ver. Así que es más rápido. Creo que simplemente se había actualizado por la misión de la Tierra del Vino. Grifo de las Tierras Altas. Dale con detenimiento si querés ganar dinero y ayudar a vuestros congéneres. En las colinas al norte de Percha del Cuervo hay una bestia acechando, un grifo, según parece. Si lográis matarlo, llevad el trofeo al intendente de Percha del Cuervo y recibiréis una buena recompensa. Si os traen sin cuidado, vuestros congéneres o no tenéis pelotas para enfrentaros al grifo, alejaos del lugar o acabaréis siendo la cena. A menos que queráis suicidaros. Adelante, hacer una visita al monstruo y acabar con vuestra miserable vida. Mierda, yo lo tenía justo al lado. Bueno, creo que ahora me voy a perder un poco el texto. Pero bueno. Fancy a gander at our little stockpile. Heard you had a griffin problem. Aye. Killed some villagers north of Crow's Perch. Folk came complaining to the Baron. He finally wearied of all the lamenting, offered a reward for the beast's head. Good thing, too. I could use some crowns. Well, folks say all kinds of shite about you lot. But gotta give a witcher his due. Here, fair pay for a fair day's work. Bueno. Contrato el grifo de las tierras altas. Ni siquiera lo voy a considerar verdadera parte de las misiones. A ver, pausita. Llévale el ácido. Au. You're back. So, got the acid? Use it carefully. It's about as caustic as things come. I know. It's burned many a man where I come from. Armour's ready. Now for the last touch. We'll soon see who's better, Fergus or me. Geralt, it's done. Looks very professional. Welcome, General. Armor's all ready.
came out splendid, if I do say so myself. Rather coarse. I trust the appearance does not reflect the quality. General, I've also made a suit, if you please. What is the meaning of this? Exactly what it looks like. Joanna crafted a suit of armor for you, General, to prove she's the superior armorer. For God's sake, Joanna, what do you think you're doing? Temeria remains a wild land, it seems. Insubordination of this kind is not something we Nilfgaardians allow. If I may, General, I am Fergus's subordinate in appearance alone. It's what we agreed, as few would ever believe a woman to be a better armourer than a dwarf. You are right. I, for one, do not think it possible. But you are confident in your abilities. Let us put them to the test. Not on dummies, in live combat. Oh, quite a crowd. You there, put on this armor. I'm just here to show me yours. Mine is not a request. General, I crafted this armour for a man. It can't fit me properly. Then find another to wear it. Geralt, will you help? I want to know more about the test. I ordered armor that would stop bolts. How do you think I intend to test it? Geralt, you've nothing to worry about. This armour will easily withstand a bolt. Acid hardened. They need a ballista to pierce it. Help me, please. Fine. Hope I won't regret this. Don your armor, both. I will await outside. Bloody hell. I just came here to show me yours. Pobre hombre. Does this look to you like armor that stops bolts? Compensate the man. Now, let us see what this other suit is worth. Oh, here we go. Puto malo. Gonna live? Aye, but this armor's rubbish. Stand. I wish to see the armor. Not even a dent. I am not easily impressed, but I must admit you have succeeded, my dear. Where to, dwarf? You must hear this. The forge is now Miss Joanna's. She will also assume all Nilfgaardian army requisitions. Is that clear? Aye, as day. Your pay for the armor. I will send a man to collect it. I'll be going too, methinks. Just get my things. Wait. We needn't part ways, Fergus. You've been a good helper. We could go on that way. But without the lie. We did make quite the pair. Well then, go stoke the fire. We've got a customer. He needs armour fit for a witcher. You weren't certain the armour would protect you. Admit it. Master craftsmanship's something I trust in, something I strive for myself. Wouldn't have asked for legendary tools from Undvik and Archgriffin Acid if you didn't know what you were doing. Thank you for trusting me. Give us a few days and your armour will be ready. Come on, let me help you get out of that. Has desbloqueado los servicios del Maestro Armero. Ahora puedes fabricar equipo de máxima calidad. Maestros Armeros. Espera un día mientras yo no forja tu armadura. Eso vamos a hacer. Meditamos un día.
Ok, ya. Geralt, good of you to come by. What can I do for you? My armor coming along all right? It's ready. I've reinforced the joints and bathed it in acid, as my clan's tradition demands. Thanks. How much do I owe you? Oh, please. I'd not be here if it weren't for you. It's a gift, in thanks for what you did. Take it, and may it serve you well. Thanks. And you take care. Nuevo objeto recibido. Armadura de cazador de brujas. Maestros Armeros. Misión completada. Déjenme anotar el nombre nada más de la misión. Muy bien. En misiones secundarias. Apuestas altas. Ok, básicamente ya podemos hacer las armaduras de máxima calidad, que son las de Need brujo. some armor made. Y ya podemos crear los grifos también. Por ejemplo, aquí están las botas de grifos superiores. Felina mejorada, superior. Botas osunas, magistrales. Osunas superiores. Aunque claro, me faltan algunos diagramas, así que... Aunque te sigo diciendo, me gusta mucho la armadura esta. Así que no estoy seguro de si podría hacerme de ella. Fancy a gat? Show me what you Porque got. lamentablemente parece que no tienen nuevas versiones de ella. Bueno, venden más armaduras, así que... Ah, no, creo que sí. Creo que sí venden. Esta es una, ¿no? Tiene las mismas características, pero... The 20 veces hasta Witcher. With Power Magic and Losses de ta. Creo que sí hay versiones mejoradas de ella. ¿Cuánto vale esto? 510. A ver, vamos a guardar partida y vamos a probar. Si las venden, me la compro. Aunque eso sí, para eso entonces quizás a lo mejor ni siquiera necesitaba hacer la misión esta. Bueno, lo hubiera hecho de todas formas por la pura experiencia, pero bueno. A ver. Wonders Armor. Kingslayer, Brooklyn, Outbreakers, Hunter. Wonders. Wardens. Wonders. Warden. ¿Mejorará con el nivel? Porque de otra forma no tiene demasiado sentido que mejorara. Señuelo. Me llevo esta carta. See ya. A ver, vamos a probar. Pato. Tengo que vaciar el inventario. Esta armadura es buena, la que te dan. Ok, sí. Es una versión totalmente nueva de la espada, de la que ya tenía. Que oye, no me voy a quejar en absoluto. Aunque eso sí, de por sí los enemigos no me hacen excesivo daño, así que ahora quién sabe qué tanto daño vieran a hacer. Pero bueno, eso no es de mi incumbencia. Si es necesario, le aumentaré la dificultad. En cualquier caso, vámonos para acá. Muy bien. Esta es una misión larga y difícil. Difícil entre muchas comillas, porque son una serie de partidas de Gwynt que tienes que ir ganando. Lo bueno es que te permiten hacer un guardado antes de cada partida, pero aún así tienes que, para sacar el mejor final, vamos a decir, tienes que ganar todas las partidas. Son un chingo. Wiggle their asses and Then I suggest you return with better She wiggles guns anymore. and buy some more Pop out of her suitable dress. attire. She knows. Salud. Habla con el escribano. Yes.
Heard you play for high stakes here. Firstly, we must have the proper effects. Let's have a look at our cards, shall we? Cards are in order, but can we afford the buy-in? We can. Well, let's have a name then, and we shall issue an entry ticket. Geralt of Rivia. Gerard of Rivia. The match will start soon, but the hoi polloi must first be driven out. We will please wait. Achoo! Tournament participants only. Everyone else out. Achoo! We are cordially invited to come back tomorrow. Well, well. Geralt of Rivia. And I was beginning to think this tournament would be a dreadful bore. I'm afraid winning coin from peasants, thugs, and faux aristocrats is no great source of satisfaction for me. We know each other. Let's say we've some mutual acquaintances. I've heard many good things about you. In vivid detail. Place like this, that's more a warning than a recommendation. What's your name? Sasha. Sasha what? Or maybe just skip right to telling me your real name. Place like this, Sasha will need to suffice. Come to the Passiflora often? Seem to know everyone. I'm here from time to time. I cannot say all the faces are familiar, but that is Patrick Hazelnut. Never goes anywhere without those three. Met a man once who traveled with 2 Zeracanian warrior women as bodyguards, but those 3... have other talents, clearly. The halfling's Bernard Tully, a farmer, claims to play for pleasure. But everyone wants to win, don't they? Best beware of that one. He's not particularly fond of others, outcasts, types like you. Ironic, since Phineas himself is a half-elf. And I'm certain you've heard of Count Tybalt. After all, he is the one who organized this tournament. Actually, I haven't heard of him. He's reputed to be fabulously wealthy. I can't say how true it is, but he was able to afford his title and the county that came with it. All right. See you later, Sasha. Try to chat up the other players before the tournament begins. We must all wait for Count Tybalt anyway. Socializa con el resto de los participantes. Guardamos partida. Something unusual. ¿Qué onda, Patrick? Apologies, but I must focus my thoughts before the match. I can see that. This will certainly serve me better than your conversation with Sasha has served you. I'd be wary of her. I'd give you a discount for heroic deeds, but madam, well, you know. Ok, disculpe, tengo que hacer una pequeña pausa. Tengo que ir a checar algo. Así que volveremos en un momento. Un pequeño corte aquí. Ok, ya estamos de vuelta. A ver. I'm new to this too. Took me ages to squirrel away the coin for the buy-in. Mushrooms are no quick route to riches. You really a farmer? Why not look it? Got a little farmstead just outside the city. Could sit there for days just watching things grow. What's with the smell? The smell? Anywho, mushrooms are all well and good, but one's got to get away at times. My lady, she was in tears, said I'd get my throat slit in Novigrad. But I says to her, I says, Hortensia, what a chance. The best players, the rarest cards. She had to let me go. Good luck to you. Likewise. Now, that's the sporting spirit.
Not like that half-elf over there who's been shooting me murderous glares this whole time. Bueno, me falta este güey. Hola, madame. ¿Comentará algo? A chinga. Could it be that all roads lead to the Passiflora? Welcome back. When I look at you, why, I almost regret I'm no longer on active duty. Take care now. Bueno. Quedas tú, Phineas. What? Playing tournaments often? What to you? Perhaps you'd wish to see my cards as well. Am I a hee-haw for you to fondle before you choose? Shall I wag my prick for you? See your cards when we play. You unlikely to advance that far, mutant. Welcome, ladies and gentlemen, to our closed Gwynt tournament. By closed, I mean more than the mere elite nature of the event. Anyone leaving the Passiflora before the end of play will be disqualified. That's rule number 1. Rules number 2, 3, and 4 are no fighting, dirty play, or magic tricks. We play for golden figurines. The winner will take them all, along with a monetary prize equal to 9 times the buy-in. Easy enough to calculate that 9 have entered. The tournament will consist of 3 rounds. The finalist emerging from said shall play me. Players will be paired by random draw. The groupings for the first round shall be read now. Achoo! Phineas and Tim Knott. Patrick Hazelnut and Harold Featherbuns. Gervolt of Rivia and Bernard Tull. How about that? Bramble Frontenstock and Madam Sasha. Excellent. A pleasant match to you all. I'd give you a discount for heroic deeds. Muy bien. Madam, Gana la partida contra Bernard Tull. Como ya he mencionado, tienes que ir guardando partida. Antes de cada y después de cada. Para que si pierdes puedas recargar. Pero bueno, vamos a empezar. Starting at last. A year down the road, I'll be plying Hortensia and my lads with tales of this night. Let's play! Ok, aquí vamos otra vez. Empieza él. No es mala mano, pero me gustaría unos espías. Ok, es buena mano, al menos. A ver, tira esto. Tira esto. Así al menos me quito su habilidad del medio ahorita. Muerto entonces. Y eso es 64. Y así me gano esta partida ya. Tiene que tirar cartas, así que si quiere ganar. Ok, tengo un señuelo. Si tiene una espía, que me lo tire entonces. Catapulta. Yo tengo una quemadura, así que si tira puedo usar eso. ¿Me era copiar la estrategia? No precisamente. A ver. Tiramos esto.
Nada, que tire. Tiene que tirar de perder una carta más. Y estamos en las mismas. Tiro una más para ganarme porque no puede tirarme otra. Y él pasa automáticamente. Y tiene una carta más que es niebla. Ok. Ay, Gwynt. Pam, pam, param, pam, pam, pam. Ok. Congratulations. Bit of a shame being eliminated in the first round, but so it goes. It is only a game. Having a good time. That's what matters. So, how did you fare in the first round? Not bad. Guessing you won too. I've the distinct impression my opponent was drunk. Had an altogether decent hand, but... Might have had a hard time concentrating. Care to finish this conversation in private? I have a proposition for you. Meet on the terrace upstairs. All right. Muy bien. Reúnete con... Puta madre. Reúnete con Sasha en el balcón. Uy, lagazo. Ah, cierto. Guarda partida. Y hablando aquí de... Ok, tengo la habilidad de acción por si lo necesito. Ta 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 ta. Bueno, a ver, dime, hija mía, ¿qué quieres? Alone at last. What did you want to talk about? A cartload of coin. That's the grand prize, you know. I can't speak for you, but I'd prefer it didn't land in the wrong hands. And luck can be so undependable. Frankly, one should simply take the coin, subtly, you know, without bothering the others. Huh. As propositions go, this is not exactly what I was expecting. You don't seem like a... Thief? True, it's not my day job, which is why I could use some help. Why tell me? I'm a woman. I'm in need of that coin, and Geralt of Rivia would never abandon a woman in need, or so I heard. Who'd you hear it from? Fringilla Vigo. She told me of your adventures in Beauclair. Apparently you're dependable, so long as the cause is just. Fine. Let's say I help you. I'll split the coin with you, of course. Split? What if I win the tournament? I shall have another proposition for you then. What's the plan? I shall tell you all when the time is right. For now, just stay alert. And if you are eliminated, stay till the tournament's end. It'll be worth your while, you'll see. All sounds pretty mysterious, but fine. Excellent. Now that's settled, let's rejoin the others. Vuelve a la sala principal. No estoy seguro de si por allá cuenta como... Uy. Esto es una habitación. Regresamos para abajo. Otro guardadito de partida. Bueno, el salón principal. ¿Por qué dice acá abajo entonces? Time for round 2. Your attention, please. Madam Sasha and Gilbert of Rivia. Phineas and Harold Featherbones. We wish you a pleasant match. May fortune smile on you always. Nuevamente, otro guardado. Gánale a Sasha. Esta segunda partida se juega acá arriba. Hard to say.
Bueno, aquí vamos. I get no pleasure whatsoever from easy victories, so I should be very angry if you let me win. Don't plan to. Curious about that other proposition, though. Ok. Pequeño ajuste. Me voy a quitar un par de estas cartas para dejar más posibilidad a las buenas. Imperio del Guardiano. Ok, espías. Ok, tengo un señuelo al menos, me puedo defender por ahí. Pero me gustaría tener un espía. Ok, bien. Y Jaskier no me sirves de demasiado tal y como estás. Nah, el cuerno me sirve menos, así que... ok. Vamos a suponer que me tira un espía. Así que... ya no quiero tirarle el mío hasta que no sea ya más tarde, para que no pueda revivirlo después. Ok, eso es lo que estaba pensando. Hacemos así, metemos un bufo y si me sigue queriendo tirar espías, que lo haga. Me la juego con 31 puntos o es muy poco. Voy a tirar una carta más para asegurar. Y pasa. Y yo gano. Bien, un revivir. La suerte he tenido. Carta de Cirilla, vamos a ver. A ver, hacemos así. No creo que vaya a tirar una quemadura ahora. A ver, yo sigo ganando por ahora. Si tiro esto y le regreso el espía, pues es un poco XD. Porque es bastante puntos lo que le estoy dando. Pero si tira al menos una carta... una carta más podría tirarle esto. A ver, pon esto acá. Para matar el tiempo. Carta de arquero. Solo tengo a Jaskier, no vale la pena usarla al revivir para eso. Ok, por ahora estoy a salvo si es que tiene una quemadura. Ok. Ok, buenas cartas. Bueno, pues vamos allá. 32, 105 puntos y quemadura. Porque es así de predecible este juego de mierda. A ver, estamos empatados. Yo 3 cartas y era 4. Si tiene un revivir, mejor que lo tiro ahorita. Día soleado. Llevo ventaja, pero no te creas que mucha. Como él ya perdió una carta, tiene que seguir tirando huevos. Así que tiro esto y me aseguro. Ok, pasa. Yo gano. Bien. Victoria. Well, I hope your luck holds. Ladies and gentlemen, the third round. The heat is on. The nearest round's winner will face Count Tybalt himself in the final. Phineas and Gerard of Rivia. I'll not play a mutant. Are we to understand you forfeit this round? Fine. In that case... No, I'll not swiving forfeit the round.
I shall squash him like a louse. A good match to you both. Please remember the tournament rules. No magic, no quarrels. Play. Ok, esta es la partida más difícil, porque dependes de que si pierdes esta partida tienes que regresarte hasta pelear con Sasha otra vez. Llevo una baraja Scoia'tael si es que no me estoy equivocando. Tengo nivel impenetrable y escarcha. No tiene de infantería, así que no tiene sentido intentar cambiar una carta. Vamos a iniciar. Vamos a tener que probar suerte. Ok, tengo un espía, de salvo al menos. 2 espías, muy bien. Aunque no señuelos. Tendría que depender por ese lado. Una catapulta me viene bien. Y otra carta legendaria, bien. Muy buena mano. Lo único que no tengo es otra de estas. A ver, tiramos una de estas. ¿Qué habilidad tiene su líder? Destruye las unidades de combate cuerpo a cuerpo más fuertes del enemigo si la fuerza combinada es de combate es de más de 10. Cuerpo a cuerpo, ok. Esos son otros 15 puntos. Tiramos uno aquí. Ok. Es medio tontito por lo que veo. Tiramos otro. Y gano la ronda. Vamos a 6 con 6 y yo tengo espías. Y un señuelo. Bien. Vamos bien, vamos bien. Carta de revivir. Va a revivir a esta cobrona. Tira otra carta. Hacen 30 puntos. Sigue tirando. Quiero ver qué tira. No va a tirar una quemadura porque lleva las de perder. Me tiro esto. Si tengo suerte no tendrá señuelos. Tiene lluvia torrencial. Vaya, me ha jodido un poco por ese lado. Tiro esto. Y sí, me quitó mi espía. Tira esto. Si quiere otro señuelo, que lo use. Es por eso que es mejor tirar los espías ya de últimas. Me lo llevo. Voy a tirar a Jaskier. Un enanito de estos. Tira Jaskier. Le queda una carta. No me la voy a jugar, voy a tirar esto, aunque se pierdan las capacidades. Que no sea un señuelo, que no sea un señuelo, que no sea un señuelo. Ok, gano de todas maneras. Bien. Ganamos, victoria. Perfecto. The mutant cheated! I'll gouge those devilish eyes out with my bare hands! Vulgar one. I can see it in your face. ¿De verdad que quieres pelear con un brujo? Tú no serás más listo de tu barrio. I'd give you a discount for heroic deeds, but madam, well. No. That's enough of that. Y el conde ahí arriba preocupado. A dormir. Well played. Congratulations on both your victories. I'd wanted to summon the guards initially, but... Yeah, it's better I took care of it. Please, join me for the final. I must admit I did not expect this outcome. Bet a rather large sum on another player, in fact. Might have guessed there were multiple games going on. You make a splendid mama. Ok. Última partida del torneo. Ya podemos respirar, ya con el guardado. Vamos allá.
Muy bien, aquí vamos, conde. Let's begin. Ok, problema. No tengo ni puta idea de qué baraja lleva. Así que estoy yendo a ciegas. Monstruo, la concha de su madre, me olvidé de esa baraja. 2 señuelos, no me sirve de nada. Y la mano no es que sea muy útil tampoco. Ay, güey. Y yo sin escarcha. Lo veo jodido. A ver. Pasa una carta de tu montón de descartes a tu mano. Ok. Por lo menos su habilidad no es la más problemática. Si tuviera una quemadura se la echaría. Y me nos lleva a todos. Pasa. Bastante temprano, pero bueno. Al menos ahora sé que va a tener que tirar cartas a huevo. Bien, un espía. Gracias, RNG. Johnny. Carta de la baraja a la mano. Debería haber tirado esto con la primera carta. Si tiene una quemadura. No, pero tiene una lluvia torrencial que es la misma mamada. Vamos a tirar esto acá. Quiero ver qué más tiran. Vampiro, por supuesto. Aquí vienen las cartas problemáticas. Mi intención es que tire. Que tire cartas a todo lo que pueda. Tengo que ver qué cartas sacrificar en todo caso. No quiero usar el revivir. Porque no voy a ganar esta ronda de todas maneras. Mejor hago así y me guardo el revivir. 2 cartas. Me arriesgo y tiro una más. 2 cartas, 2 cartas, 2 cartas. A ver, la baraja suya no suele tener revivir, así que paso. A ver, hijo mío, ¿cuáles tienes? Tiempo despejado. Ok. Tiro esto. Mi tiempo despejado. Ah, mira, no hizo falta siquiera. ¿Pasas? Sí, yo gano. Bien ahí. Victoria. Superb match. A great pleasure. The prize will be yours. Thief! The coin's gone. The guard's been stabbed. What? How is this possible? No one's removed the coin from the premises. All those leaving were searched. Phew! We must scour the building. Anyone leaving must pass inspection. Before you ask, it wasn't me. Figured as much. An unexpected turn of events, but our agreement stands. We must try to recover the coin together. Agreed. Where do we start? We must get upstairs. Wait. I say, this Witcher is Captain Hansen's good friend. He could examine the crime scene. Charge only a trifling. A fee? But... We will, of course, collect it from the captain personally. How is his injury from the other week? Has it healed yet? Well, I'd heard it had. Splendid. We shall go upstairs at once. Táctica de distracción. Buena espía, Sasha. Ah, es cierto, tengo que guardar partida, no voy a hacer. Aquí ya no la puedes cagar, hasta donde yo tengo entendido, sino hasta el final. Pero bueno. Sigue el guardia hasta la escena del crimen.
Next time we see the captain, milady, I'd appreciate you mentioning. That is all, good fellow. You may go. The Witcher requires absolute silence while he works. Of course. That went well. Really know the captain? Yes, a horrid man. Come now, get to work. Pobre hombre. Blows delivered from a strange angle. Expert, though. Precise. Asesinos profesionales entonces. ¿Algo aquí atrás? No. Está allá. No te pongas en medio. Somebody dragged something heavy towards the terrace. Chinga. Oye, ¿yo estoy ciego o aquí falta algo? Ah, aquí. Crossbow bolt. A line tied to it. Line's clearly been cut. Thief might have used it to lower the sack of coin. He'd need an accomplice waiting down below to grab it. Something down there, but I can't make it out. Must have been one of the players. Lowered the coin down on the line, then strolled past the guards. This was well prepared. Think you can track the culprit down? Don't know yet. Ought to look in the street, see if I can find anything there. Come on. Bueno, aquí vamos. Examina las piezas detrás del bordel. Con permiso. Creí que era Sasha por un segundo. Dije, chinga, se hizo TP. Aquí, cuerda. Same as the one tied to the bolt. Gonna have to look around. Where's that scent coming from? Cinnamon. Strange. I don't smell a thing. Apuestas altas. Ya tenemos que seguir esto. Olorcito. Oops. Haste makes waste. Culprit lost this crate. Must have fallen off the wagon. Can you be certain this was the thief's? Crossbow under the packages. Itching to crack a pun about every rosemary having its... I appreciate you resisting the impulse. I've seen this guild mark. It's a trading company's. One that imports spices from Zerrikania. They've a storehouse at the docks. Northernmost one on this side of the port. Shall I meet you there? Sounds good. Muy bien. Reúnete con Sasha en el almacén. 50 puntos de experiencia, vámonos. Debería haber un TP justo ahí. Ajá. Bocan al puerto. Looky, Mr. Fancy Pants. Boring as Uy. fucking shite. Now they've got their new key. Bueno, hola Sasha. There are 6 inside. I wasn't able to get the door open. Gotta find another way in then. Busca una forma de entrar al almacén. Por ahí tal vez. Lock. Esta puerta también. Creo que había una entrada por acá atrás. Here's the wagon. Smell the cinnamon now? I was right about the warehouse. Por
por aquí. Try to get in through here. Lead the way. Apuestas altas. Trepa para entrar. Here we go. We must leave the city at once. Is everything ready? Which one's Hortensia? The tall one. Masquerade's done, Tully. Give us the coin. Masquerade? Ha, well put. Been watching you from the start, sweetheart. Though I ought to admit, I thought you'd follow me alone. Told him who you are yet? No? I'm sure he'd love to hear it. Go on, tell him. Or I'll tell Hortensia to break your fingers. What's this about? It's about Madame Sasha swallowing my mushroom farming nonsense hook, line and sinker when she should have been more vigilant. So, will you tell him who you spy for? Or would you rather scream it out? Let go of her. Step away. One of you restrain him, then make sure he gets a good view. ¿Cómo están? Come on, come Bien, closer. profe. Muerto uno. Bueno, qué bueno. Adiós. Uy. Voy a tomar lista, jóvenes. Están más o menos la mitad, pero ya tenemos 5 minutos que nos Tómala. conectamos. Oh, good work. I did not, in fact, suspect him, whereas he clearly caught on to me long ago. Halflings can be unpredictable. At any rate, we've succeeded. Now to divide the coin. Oh yeah. So what's this proposition that's supposed to convince me to share my winnings? No longer on the table. We retrieve the coin together. We shall divide it equally. Know what? Let's have dinner at the Kingfisher. My treat. To celebrate my last day in Novigrad. Heading back to Nilfgaard? That why you needed the coin? I see you miss very little. Still got a touch of an accent. Ah well. It seems I shall need a new trait. Anyway, I'm compromised in Novigrad, so... Who were you before you became a spy? I don't rightly remember anymore. But I suppose you can call me Cantarella. That your real name? Well, almost. Got plans for the evening? Ha! You lie. Fine. Perhaps I'll get lucky the next time we meet. I found the key to the storehouse on Bernard's body, so we can leave by the door. And farewell, Geralt of Rivia. Raúl. Ay, perdón. Se me había olvidado activar el micro. Pero bueno. Y ahora sí completamos la misión. Hay que leer las misiones estas. Así que si me permiten un segundo. Maestros Armeros.
Los brujos viven para matar monstruos y por ello dan mucha importancia a las armas y armaduras que utilizan. Los daños corporales son muy habituales en esta profesión, así que surge la ocasión de conseguir mejores herramientas de brujo. Los brujos inteligentes se lanzan a ella como un gato sobre un ratón rollizo. Y una de esas ocasiones se le plantó ante los ojos de Geralt, bajo la forma del enano Fergus, un armero de renombre. El artesano le prometió a nuestro héroe un equipamiento de primera, pero para ello necesitaría unas herramientas adecuadas. Geralt se comprometió a conseguírselas. Geralt consiguió las herramientas, pero ahí no acabó aquella aventura. También descubrió que el aprendiz de Fergus era la verdadera maestra de la forja, y que Fergus tan solo se atribuía los méritos de esta. Por lo visto llegaron a aquel acuerdo pensando que nadie creería que una mujer poseería tal talento, pero la voluble aprendiz cambió de idea y quería que se empezara a reconocer su valía. Para demostrar su talento le encargó a Geralt una desquiciada misión en la que tendría que correr de un lado para otro y hacer el blanco de un arquero. Por suerte todo salió a la perfección. Nuestro héroe se ganó la gratitud de la maestra armera, que prometió forjarle la mejor armadura del mundo. Apuestas altas. Geralt nunca había sido muy aficionado al juego. Cierto es que participó en alguno que otro torneo local de póker de dados, pero siempre contra rivales cuyo nivel dejaba mucho que desear. Pero un torneo en una de las mayores metrópolis del mundo era harina de otro costal. El elevado precio de la inscripción y los estrictos requisitos de baraja asustaban a los aficionados, así que solo se habían apuntado profesionales adinerados. Todo estaba listo para que empezase una partida de alto nivel con agradable compañía. En otras palabras, querido lector, un auténtico placer. Todo comenzó con una proposición indecente. Sasha, una de las participantes del torneo, le hizo una oferta tan descarada a Geralt que lo dejó con la boca abierta. Le propuso que robasen juntos el dinero del premio del torneo. Puede que Geralt se viese tentado por la oferta de Sasha, pero antes de que pudiera aceptar o rechazar, otro farsante ya hizo acto de aparición. Mientras hablaban, uno de los jugadores se llevó el dinero de la recompensa, adelantándose a Sasha. Muy bien. Vamos a dejar el capítulo por aquí, nos despedimos. Que ya se me hizo chato. Ya se me hizo tarde. Muy bien. Si les ha gustado este capítulo de The Witcher 3 Wild Hunt Next Gen Edition, recuerden dejar un like, un comentario que siempre se agradece y pueden considerar suscribirse si es que les ha gustado este video. Yo soy Alfonso Gamer y nos vemos en otro video más. Un saludo, hasta la próxima. Adiós.